যে বিপিএফ বিটিসি অঞ্চলত নাইয়ে এসটি লাগে না এসটি লাগে না কিবা এনেকুৱা বেপাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আদিবাসী ভাইসকলৰ আগত মই দেখা পাইছো নিজৰ চকু দি মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত दुखु गोनां बाथ्राया बेसो बेखौ मा नोंथांमोना इन्जय खालामनो फैदों नामा बेखौ नुनानै बिपिएफ हानजाया एसटि जासिनानैसो भट लादों आरो एसटि जासिनानै भट लानानैसो देरहादों आरो गोबां खोथा बिटिसिआव सो बिपिएफ हानजाया देरहानायखौ लानानै बिथां राकेश ब्रह्म सार फिन आरोबाव बिपिएफनि सायाव गोबां खोथा बिथाङाहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोनो हागोन जे बिथाङा मा खोथा फोरमायदों आरो मा बुंनो थांगासिनो दं भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे बिथां प्रमद बर' सार जे बिपिएफखौ लानानै बिथाङाबो फोरमायदों जे बिपिएफ सोरखार सालायनो रोङा आरो लोगोसे बिथांमोना जौ जुवाखौ मोजां मोनग्रा मोनसे पार्टी नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला आरो बेजोंनो लोगोसे बिथां रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङाहाय जे बिटिसि ओनसोलाव नन एसटिफोरनो हानि पाट्टा होनायनि सायाव गोबां खोथा बुंदों आरो गोख्रों रावजों बिथां हाग्रामा महिलारि सार आरो लोगोसे प्रमद बर' सारखौ थांखिनानै बुंदों आरो गोबां खोथा बिथाङा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सोमोन्दै गोबां खोथा फोरमायलांदों आरो बेसेबां नंगुबै आरो बेसेबां नंखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन बिथांनि बुंनाया बेसेबां सैथो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला সময়ত আমাৰ এই 2020 চনৰ যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আপোনালোকক অফিচিয়েলি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ যি ৰিপৰ্ট 7,92,000 বিপিএফ পাৰ্টিয়ে পাইছে আৰু ইউপিপিএলে পাইছে 6,15,000 ডিফাৰেঞ্চটো 1,77,000 আকৌ কৈছোঁ আমি বিট হৈছোঁ আমি হাৰিছোঁ বিপিএফৰ লগত 1,77,000 ভোটত এতিয়া কাহিনীটো ইয়াতে আছে যে বিপিএফ বিটিসি অঞ্চলত নাইয়ে ইয়াত দুটাই সমাজ আমাৰ মুছলিম ভাইসকল আৰু আদিবাসী ভাইসকলে এই সময়ত বিটিসিত চৰকাৰ কৰি আছে ইয়াত বিপিএফ বুলি ক'লে যদি ভাবি লয় মানুহে কোনোবা অকলে বড়ো মানুহে ভোট দি মানে বিপিএফ চৰকাৰ কৰি আছে মুঠে নহয় বড়োসকলে যোৱা নিৰ্বাচনত বিপিএফক ভোট দিয়া নাই উদাহৰণস্বৰূপে 4,71,000 মুছলমান ভাইসকল ইয়াত ভোট কৰে 10% যদিও বাদ দিয়া যায় 4 লাখ মুছলমান ভাইসকলে ভোট কৰিছে আৰু ইউপিপিএলে 10% মুছলমানৰ পৰা ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ 3,60,000 মুছলমান মানুহে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া বা বিপিএফক ভোট কৰিছে ইয়াত অলপ আগত কোৱা কথাৰ লগত মিলিছে না আমাক হাৰাইছিলে 177 ভোটত 1,77,000ত এতিয়া মুছলমান ভাইসকলে কিমান ভোট দিছে অফিচিয়েলি কৈ আছোঁ আমি 3,40,000 মুছলমানে ভোট কৰিছে আনফালেদি আদিবাসী আৰু চাউথাল 2,16,000 মানুহে ভোটিং কৰে তাৰে ভিতৰত 20% মাত্ৰ আমি ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 80% আদিবাসী আৰু চাউথাল ভাইসকলক তেখেতে কিবা হৰেক মালৰ দৰে কিবা এসটি লাগে না কি লাগে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছিলোঁ এসটি লাগে না কিবা এনেকুৱা বেপাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আদিবাসী ভাইসকলৰ আগত মই দেখা পাইছোঁ নিজৰ চকু দি মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ দেই কোনোবা এআই কৰিছে না কি নাজানো যদি সত্যতা আছে সেইটো হয় তেখেতে মানে আদিবাসী ভাইসকলক এসটি বিকি পেলাই তেখেতসকলক 80% ভোট ল'বলৈ সক্ষম হৈছে নাজানো মই এতিয়া এসটি পাইছে না নাই আমি ইমান খবৰ লোৱা নাই চব কিন্তু কথাটো হ'ল এই অঞ্চলত বিপিএফ আগৰ পৰাও নাই এতিয়াও নাই আৰু আগন্তুক দিনতো নাথাকে যদিও তেওঁ ভাবি আছে যে আমি এইবাৰো বিটিসিত 15টা সিটত আমিয়ে 15টা জিকিম বুলি শব্দবিলাক আমি শুনি পাই আছোঁ তাৰ কাৰণে এই কথাটো আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ বিটিসি নিৰ্বাচনত যেহেতু আপোনালোকে পৰাজয় বৰণ কৰিলে এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কি হ'ব পৰাজয় ক'ত হ'ল ভাই মই অলপ আগতে আপোনাক শুনালৈ দেখোন হিচাপ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ ৰিপৰ্টটোৱে আপোনাক দি দিলোঁ পৰাজয়টো মুঠে হোৱা নাই জয়হে হ'লোঁ আমি 2020 চনত পাইছিলোঁ 4,80,000 ভোট তেতিয়া আমাৰ চিট আছিলে 12টা হয় না নহয় এইবাৰ আমি 6,15,000 ভোট পাইছোঁ পৰাজয় আমি জয়ৰ ওপৰত জয় আমাৰ ইউপিপিএল বিঠা আমাৰ হ'ল একেবাৰে সত্যতাৰ ওপৰত থিয় হোৱা এটা দল আমাৰ ইউপিপিএল দল হ'ল যে আমি সকলো 26টা জনগোষ্ঠীক আগত লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ সুখ দুখ আৰু তেখেতসকলৰ জানে জাতিটো যাতে এই স্থানত
অনাবৰত কাৰণে জীয়াই থাকে তাৰ কাৰণে আমি বনাইছোঁ UPPL দল আমি UPPL অৰ্থতে সকলোকে লৈ পেলাই শব্দটো তাত সোমাই আছে BPF তো আজিৰ দিনত নাই অলপ আগতে মই হিচাপটো দিলোঁ 4.5 লাখৰ আউট অফ 4.5 লাখ মুছলিম 4 লাখ মানুহে BPF কৰি আছে হয় না নহয় 2.5 লাখ আদিবাসী ভাইসকলে 1,80,000 মানুহে ভোট কৰিছে ভাই 4 আৰু 1,80,000 থাকিল কিমান 5,80,000 গ'লে হা 2 লাখ মানুহে ইদি বেংগলী ৰাজবংশী আৰু 26টা জনগোষ্ঠী মইতো কৈছোঁ বড়ো মানুহে এটাও ভোট BPF-ক যোৱা নিৰ্বাচনত দিয়া নাই গতিকে 20 একৰ্ডৰ দাগ লৈ পেলাই BTC একৰ্ডক লৈ পেলাই যি শব্দবিলাক আমি বুজি পাওঁ আজিৰ দিনত বড়ো ৰাইজসকলে BPF-ক একদম বাৰে এৰি দিছে এইবাৰ কাৰ লগত মিত্ৰতা থাকিব আপোনাৰ মিত্ৰতা ভাই আমি চবৰ লগত সাধ্যতে আছোঁ কেইদিনমান পিছত কিন্তু আমাৰ মিত্ৰতাটো কহাই কেনেকৈ হয় ক'ব নোৱাৰোঁ মুঠতে আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ সঘনে আলোচনা হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ লগত আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ভাল সম্পৰ্কৰে কথা বাৰ্তা চলি আছে আৰু অন্য BTC অঞ্চলত যিবিলাকে ৰাজনীতি কৰি থাকে ৰাজনীতিক দলসমূহ আছে তেখেতসকলো আমাৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি আছে 15 তাৰিখৰ আগত আমাৰ সব কথা বাৰ্তা চূড়ান্ত ৰূপ ল'ব সেই কথাটো মই আপোনালোকক অফিচিয়েলি আজি জনাই দিছোঁ মুঠ কিমানটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব আমি এতিয়ালৈকে আমি 26টা সমষ্টিত আমি টাৰ্গেট লৈ আছোঁ হয়তো এটা দুটা বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে কিন্তু আমাৰ 15টাত BTC-টো আমি খেলিমেই তাৰ বাদে আমাৰ বাহিৰত যিকেইটা আমি সমষ্টি আমাৰ কেণ্ডিডেট এতিয়া ওলাইছে হেভি কেণ্ডিডেট তেখেতসকলে এই সময়ত BJP কৰিছিলে তেখেতসকলে এই সময়ত কংগ্ৰেছৰ ex-MLA হয় তেখেতসকলে যুদ্ধটো ইফালেও হ'বলৈ গৈ আছে মানাহত কি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যিহেতু আজিৰ সভাখন আপোনালোকে আজি আমি মানাহৰ আমিতো ক'লোৱে মানাহতো আমাৰ কেণ্ডিডেট থাকিব এতিয়া মানাহত কেণ্ডিডেট আমাৰ থাকিব আৰু মানাহত আমি জিকিম মানাহত যি এতিয়া ৰাজনীতি কৰাৰ যি চিনাৰিঅ' যি মুছলমান ভাইসকল আৰু বড়ো ভাইসকল ইয়াত মেজৰ এটা ৰোল ল'ব গতিকে ইয়াত খেল হ'ব ভাই মানাহত খেল হ'ব ইয়াত UPPL জিকাটো ইয়াতে নিৰ্ঘাত ফাইনেল মাইনৰিটি ভোটাৰসকলে এইবাৰ কাক ভোট দিব UPPL মাইনৰিটি ভাইসকলে এতিয়া কি ক'ম তেখেতসকলেতো এতিয়া BTC-ত চৰকাৰ কৰি আছে BTC-তো তেখেতসকলে চৰকাৰ কৰি আছে এতিয়া তেখেতসকলে এতিয়া BJP-ৰ লগত মিত্ৰতা থাকিব না নাই মই কি ক'ব পাৰিম এতিয়া তেখেতসকলেতো এতিয়া BJP আৰু মাইনৰিটি তাতে জমা একেলগে চৰকাৰ কৰি আছে মানে আপোনালোকে আশা কৰে এইবাৰ DPC-ত মাইনৰিটি ভোটাৰসকলে UPPL-ক ভোট দিব এইটো সম্ভৱ হ'ব নিশ্চয় মই সেইটোৱে ক'লোঁ মাইনৰিটিৰ কথা মাইনৰিটিক এৰি দিছোঁ কাৰণ এই সময়ত BTC চৰকাৰ মাইনৰিটি আৰু BJP দুটা মিলি পেলাই চৰকাৰ কৰি আছে সেইটো শব্দই ক'লোঁ ধন্যবাদ 3-4 মাহত যেটো BPF-ৰ শাসনকাল ইয়াত সদায় কিবা নহয় কিবা BTC অঞ্চলত হৈ আছে আৰু এই গোটেই পৰিৱেশটো দেখা পাই পেলাই বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পাব্লিকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে BPF-এ সুস্থ এটা পৰিৱেশত শাসন চলাব নোৱাৰে তেখেতসকলৰ লিডাৰসকলৰ মানুহৰ শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা উন্নয়ন ইয়াৰ লগত কোনো জড়িত নাই তেখেতসকলে সিন্ডিকেট ৰাজ কৰি ভাল পায় তেখেতসকলে এই মদ ভাং জুৱাত ব্যস্ত থাকি ভাল পায় এই কথাবিলাক সবে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে UPPL যেহেতু এটা নীতি লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিছে UPPL-ৰ কথাটোকে সবে এতিয়া আলোচনা কৰি আছে पलिटिक्सनि लबाल'बा बे बाथ्राखौ मावनो थांबाय दिनै गुबुन मानसिफ्रानो सिक्सिदुल एरियानि अथ' अस्तित्वआ बहा थानो बेबायदि होबाय थायोब्ला दा बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों आं बे खोथाखौल' बुंनो सानदों बिथांमोना भटार्सनि मोनसे षड़यन्त्र भटार्स बेंकनि थाखाय जुदि बेखौ सार्थ लबि जुदि बेबायदि होनानै जुदि ट्राइबेलनि हाखौ होबाय थायोब्ला दिनै एसे गाबोन एसे होमबा जों ट्राइबेला बहा थांनानै थानो बहा समाधान जानो डेट मिन्स मा PGRB प्रफेसनेल ग्रेजिं रिजार्भ आरो भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ बेखौबो हाइकर्टनिफ्राय जिहेतु BTR एग्रिमेन्टनि बोसोरसे सिगां अलरेडि अर्डार हरखाबाय मावना लानाय बेखौ बेखौ मावना लानो हाया आरो दिनै सबसे जोंनि थाखाय खाथ्रानाकसिन बुस्थुआ बेनो हाग्रामा प्रमद बिथांमोननि दैदेननायाव बे मोजांखौ जायाखै खारन बिथांमोनहा गुबुन जाथिनि ट्राइबेल ब्लकबेल एरियायाव मा हिसाबै जेनेबा ट्राइबेल ब्लकबेल एरियायाव बिसोर मा हिसाबै बेखौ लेन्ड पाट्टाखौ होगासिनो दं आरो होनो थांगासिनो दं आगोलावबो होबाय मा हिसाबै आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै बिसोरहा मोननायनि अस्तित्वआनो गैया हय बिथांमोना जोंनि एरियायाव साख्रि मावनानै जानो हायो थांनानै थानो हायो मोनथाय दं भटार्स राइट दं गासिबो राइट दं डेट मिन्स आं मोनसेल' खोथा होनगोन बाट माबाखौ बिसोरो हाखौ मालाबा लेन्डखौ डिस्ट्रिबिउटर खालामनो हाया बा रानना होनो हाया आं बेखौ सोंलु नाम्बार 7 फैदों बहा थांखो होमबा जोंनि रायजो राजाफ्रा खालि प्रमद हाग्रामानि थाखायल' खालि फाग्ला जानाय बायदि भट बिथांमोननि UPPL BPF माने दिनै बे बाथ्राखौ जुदि बिथांमोना साननानै नायाबा सानस'नानै नायाब्ला नोंबा बहा थांनानै थानो बेयाव स्पष्ट लिरना होखानाय तत्वआनो आरो खनसे बुंबावगोन आङो एरिया आन्डार द 6 शिड्युल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC कार्बि आलं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एन्ड डिमा हासाव बेखौ गासिबो काउन्सिल एरियाखौ होनदों आं ओमफ्राय नैबाव
autonomous district council have high maba autonomy power shaktiya jengha dong council power. This council have the authority to make law regarding land management, land ownership similar to tribal belt. Transferring land to non-tribal is restricted to protect tribal land. That means sposto hungane thottonai dongo yo kunu porjai babu tribal ni hakumala bai babu transfer an jaya. Hombा माबे हिसाबाव बिथांमोना दिनै मोनथिनानै बे खोथाखौ मारै बे हिसाबै बिथांमोना बेखौ दिनै गोरोन्थि माबा मा होनो गोरोन्थि खालाम थांगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बुजिदो ओंखायनो आं होनदों मोसा बायदि लिडारखौ हरनांगौ दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन बर' रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे बुंगोन नोंथांमोना फैबाय थानाय बिसयखौथ' बिधान सभाया आखायाव नोंथांमोनाव 2 मासल'सै पाब्लिक रिलेसन पार्टीनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनै बेखौ स्पष्ट मोनसे तर्क खालामनानै चेलेन्ज खालामनानै आं बुंगोन UPPL BPF नि लिडारखौ हाग्रामा प्रमोद महिलारि आदा प्रमोद हाग्रामा महिलारि आदा बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना मानो बिदि 1 by 1 मानो मिस्टेक खालामगासिनो दं मा हिसाबै जेनेबा ट्राइबेलनि हाखौ बोरै बोरै बिसोर माबा अस्तित्वहीन खालामनो नागिरदों सोंलु नाम्बार 60 बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्राबो खालि नायनानै मजा लाबाय थाबा जानाय नङा हो आं होनदों बेखौनो मास्ट बि एलार्ट बेखौसो होनदों नङाबा आदारवाइज शुड बि बिकाम ए डार्कनेस आफ्टर 20 years बेखौ स्ट्रंलि आं कन्डेम खालामो बे हिसाबै आं मालाबा बेखौ गनायनानै लानो हाया दिनै गोबाङैनो बर'नि बिथोराव आफाद दङ बाट टटलि फेलार बिथांमोननि साननाया मा बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि थाखाय आं बे बाथ्राखौसो दिनै बुंनो थांदों आरो बे अलरेडि हिंखानाय दंखायो जे बे BTC एरिया स्पेसिफिक as per the BTC Accord 2003 non-tribals cannot buy land in tribal belt block मालाब्लाबो ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेला बायनाय हाया मोनथायानो गैया होमब्लाबो दिनै मा खालामगासिनो दङ बिथांमोना भट बेंकनि सार्टआव होखोमारलागासिनो दङ दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसे दिनै जोंनावबो मोजां मोजां गुबुन जाथिनि दिनै माइनरिटि मानसिफ्राबो दङ माखासे जोंनि माखासे जों डिसकास खालामनायाव बे बाथ्राखौ बुंदों नोंगौ ट्राइबेला थांनानै थानायनि अस्तित्व दङ दिनै मा अस्तित्व थाबावगोन जेनेबा ट्राइबेल ब्लक बेलेग हाखौनो होबाय थायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां देन हु टुक द रेसपन्सिबिलिटि आं होनदों बे हाग्रामा प्रमोद देयर इज अ सिमिलारिटी पार्सन वी डोंट वान्ट टु बी रिस्पेक्ट दैट काइंड्स अफ पलिटिकल लीडर्स दिस इज द ट्रुथ एक्जेक्टली I will be challenged as part guidelines Indian constitutional. I never been to let it down. That is my responsibility. स्पष्ट खोथा बे बाथ्राखौ बुंगोन बे बाथ्रा मोनसे खोथा दं ना अनेस्टि फेस इन दा रं साधुथिया अब्लाबो देरहायो खिन्थु बाथ्राया बेसो रायजो राजाफ्राबो साननांगौ मानो थाखाय थैनाय बायदि थागोन दिनै स्पष्ट बादि बे दिनै बिजिआर हख्रावगासिनो दङ मानो रायजो राजाफ्रा बुजियाखै दुखु गोनां बाथ्राया बेसो बेखौ मा नोंथांमोना इन्जय लानो फैदों नामा बेखौ नुनानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा UPPL BPF नि भट होग्रा ओंखायनो आं बुंदों लख्रा बायदि केन्डिडेटखौ होनांगौ आं दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टीनिफ्राय आं दिनै मोनसेल' खोथा बुंगोन नोंथांमोना 2026 फैबाय थानाय दानाव नोंथांमोनहा जुदि मोजां लिडारखौ दैथाय हराब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि नेक्स्ट टाइम चिफ मिनिस्टार फैबाय थानाय दिनाव जायोब्ला देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ थेरा बेरा खालामगोन UPPL BPF नि लिडारा गोसोआवनो खोनासंब्ला जेरै मोनो ओरै बाहायगोन बेखौ आं भबिष्यतबाणीखौ नोंसोर दिनै होनानै थांबाय जुदि नोंथांमोना फैबाय थानाय दानाव जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां लिडारखौ दैथाय हराब्ला देन बे टटेलि बे होनबाथाय डाउन जाजोबगोन जोंनि जाथिनि थाखाय दिनै दुखु गोनां बाथ्राया बेसो बिजिआर हाखौबो जोङो फ्रि खालामनानै लानो रोङा एभिक्सन खालामनांगौखौ अर्डार फैखानायखौबो डेट मिन्स मा प्रमोद बर' हाग्रामा महिलारि बिथांमोना मा फिसा हा राननायनि थाखायसो आराम्भ खालामदों होमबा दुखु गोनां बाथ्राया मा रायजो राजा बर' जाथिया बुजिदो बहा गोमानानै थाखो दिनै बे बाथ्राखौसो आं बुंनो थिनदों पाब्लिक रिलेसन पार्टीनि आफादगिरि हिसाबै आं स्ट्रंलि कन्डेम खालामो I don't want to be supported that issue yes बे बाथ्राखौसो आं बुंनो सानदों दिनै दुखु गोनां बाथ्रा जाथाया मा जानानै थांगासिनो फैबाय थानाय दिनाव जों बोरै थांनानै थानो हागोन फिसा जोङो बे बाथ्राखौ दिनै ट्राइबेलनि हाखौ जों अस्तित्व बेबायदि राननानै डिस्ट्रिबिउट खालामबाय थायोब्ला बेयाव होनबावदोंसो बाथ्राया मोनसेबाव लास्ट खोथाखौ होनबावदोंसो बेयाव 2003 निफ्राय सोरबा जुदि बखबा खालामनानै दङ साल जारि खालामनानैसो इनभेस्टिगेसन खालामनानैसो बेनि प्रुफ होबावगोन डेट मिन्स लेन्ड पाट्टा होगोन होमबालाय 2003 नि सिगां गासिबो इलिगेल बे 2012 दावराव जानाय हाबसननाय माखासे थानायफोरखौबो होमबालाय गासिबो होजोबदो होमबा BTC ट्राइबेल ब्लक एरियानि अस्तित्वआ बहा थाखो ओंखायनो रायजो राजा बर' माहारिफोर आइफोर आफोर BTC नि आं मोनसे स्पष्ट खावलायो नोंथांमोना मोजाङै साननानै ला टाइम दं दासिमबो टाइम मावनानै ला यस नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बिथां प्रमोद बर' सार मा खोथा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो जे BPF हानजाखौ नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ नायनानै बुजिदों जानांगौ बिथाङा डाइरेक्ट फोरमायनाय बायसाब्ला BPF हानजाया सायखा सालायनो रोङा आरो लोगोसे जौ जुवा मोजां मोनग्रा मोनसे पार्टी होननानै बिथाङा डाइरेक्ट मेनसन खालामनानै बुंनाय जों नुनो मोन्दों आरो बेजोंनो लोगोसे बिथां राकेश ब्रह्म सार जि BTC इलेक्सन जे जानानै थांबाय 2022 मायथाइयाव बेवहाय BPF हानजाया माबोरैहाय देरहाखो आरो माबोरै जै जानो हाखो बेखौ लानानै बिथाङा गोबां खोथा बुंदों आरो गोख्रों रावजों बुंदों जे बिथांमोनाहाय बर'
फोरनि भट लायालासिनो गुबुन हारिनि जे भट लानानै बिथांमोना देरहानो हादों आरो बेराफारसेथिं नैबे खोथाखौ बिथाङा मेनसन खालामदों जे एसटि जासिफ्लानानै बा एसटि जासिनानै जे भट लादों एसटि जासिनानैसो भट मोननानै बिथांमोना देरहानो हादों होननानै खोथा फोरमायलांदों आरो गोबां खोथा बिथाङा नैबे भिडिअ बा प्रेसमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनाय जों नुनो मोन्दों निस्सय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायदोंब्ला बुजिदों आरो नुदों जानांगौ बिथाङा मा फोरमायनो थांगासिनो दं आरो मा बुंनो थांगासिनो दङ बिथांनि जिखिनि बुंनाय आरो जिखिनि फोरमायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिदों बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला कमेन्टआव हरनांगोन नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो आरो बेजोंनो लोगोसे बिथाङा नैबे खोथाखौ मेनसन खालामदों बिपिएफ हानजाया बिटिसिआव गैलिया होनना बिथांमोना फोरमायदों बेराफारसेथिं बिथां रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङाहाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जि नन एसटिफोरनो जि हानि पाट्टा होनाय बेखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे प्रमद बर' सारमोनखौहाय आरो बिथांनि जिखिनि खोथा बुंनाय जिखिनि फोरमायलांनाय बेयाव जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला बुजिदों जानांगौ बिथांनि